Guys, gawa tayong kinilaw na Philippine. Ayan guys, yung natin binabal natin sa lugar. Ano, business permit? Luya. Amalang sa permit. Amalang sa kay... Pino, sibuyas lang. Saka sili para guys yan. Ayan guys, diba? Ayan guys, yung kinilaw natin guys. Oh. Ayan. Ayan. Kinilaw na Philippine. Alright guys, yan lang, bye bye. Guys, sinawang tulingan guys. Yan na. Guys, sinawang tulingan. Usok. Yan. Guys, may isda tayo dito. Yan. Ihaw tayo ng isda. Hindi ko alam kung ano isda to guys. Yan. Alright.